Arkan Salvation Army din badin hamla karo nodora magbagi lenar magbagi IS le saat asbuli hene hendila fura duner munto harap bana bala kushish gore diner ko sohboloi ar has gore na ar ugar roinge mi ala hendila duana made badar gita dehi battu shunar ba galat dikke na labre henar ke so haram main che hendila sulongori mela fara mari felai diner ko sohboloi enar ar has gore na henda Australia de America hendila sargam funjudi 10 million पूरे बिलियनर ओरिटी हम मदद करे वाला बर्मा दे ठालेंग में मदद करे वाला बोले हलाम कुछ देना कैसा बोलो यूएन सेक्रेटरी जनरल तरफ तहास करे बर्मा मदद जिन कानूनी हलाफ हम गरा दसे इनर बंद करे ना डेमोक्रेसी बनाए इनर जोल हना तो मानुष आसदी इनर एरिया इनर शांति साथे जिंदगी गुजारी वाला आले हलाम कुछ देना कैसा बोलो इनर और हास करे जापान हुकूमत तरफ तो हलाम कुछ दे हास करे ना बर्मार भीतरे जिन कुरा हराबे हमगोर दास जियल हना तो मानुष एरिया ना हिने डेमोक्रेसी से पगल सलाबल्ला बोले ना तारा तरफ तो ऐलान गुजे दिनर का सहबले अदरा साहजरी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मरा दरबे तुकुमला अल्हम्दुलिल्लाह वला सलाम सरा जल्ले सरमस मास्तारी 2005 मरा दरबे हाजगर यानार अरकान सल्फेशन आर्मी हेंडला मंडुर उत्तरे हाजगर मंडुर माजे दिन बदिन हमला कर नदरे नंतुन 2 तारीख का 3 तारीख का 7 तारीख का 3-7 दिन हो तो वारा हमला को जदे न लावले 2-3 दिन अल्लाह बोले ना मगबागिए इंडिला गोरे डराइए से मगबागिए यार आगे तरह मिलिट्री हमला को तो इंडिला न डर दे हालत मद हरदस गोरे ना अरकान सल्फेशन आर्मी 3 जगह मा जत मा गुला गुला मजे इनर बाबते बेশি डराइए देन अल्लाह बोले ना আর হাস করে না अरकान सल्फेशन आर्मी जिबा মানুষ মারি ফেলাই দা আছে আর গম মানুষ জিয়াতা তুই চুবলে হয় না इंडिला मगबागी तरह तलान बेजे আর সা দাতে তারা तरह तलान कर दे जिन अरकान सल्फेशन आर्मी बोले हो इतरा हिंडिला IS ले ना सात आसु बोले हो हिंडिला मगबाई तरफ तो ना हिंडिला लेका लेकी घर दे हिंडिला ये दादर हर टाइम म मुंडो माजे दिन बदिन जत म हमला अकल गरा सुदो जे আর হাস করে না তারা নিসা গাজা সদরে হিंडिला আফিন সদরি घर दे हिंडिला हना हवन US डॉलर हिंडिला 12 मिलियनर वोर ऑफ जतो वो हेदुन WY दे आरो निसा गाजा अकल हिंडिला अरकान सल्फेशन आर्मी तरफ तो जिबा तंबियोले माजे हमला को जदा आसे इबाम माद हास करे ना हिंडिला फायानर हास करे फुरा दिला या हदे एतल्ला बोले हना मगबागी फॉलोगी 12 मिलियन US डॉलर टिया हेदु गुन टिया सोरो सामाना अरकान सल्फेशन आर्मी जतम मदर याना फुरा दिला ये तो मगबागी फॉलोगी दन अल्लाह बोले हना हन IS लेना साथ आसे बोले हना डोला बोडेला सोशल मीडिया माजे तरा हिंडिला हताबत्री हद दे निला ये दादर मरादर बे ना सा दाता हास करे मंडुर उतरे निला पर रोहिंगर मेलावा गत्तु बादर गत्तु देड़े गाम माजे सुना गला माजे सुना दे हिंडिला हमफुल देखे ना हिंडिला के सोहराम में सड्डाई माने कि मेला भाबर दरे ले जाए ना हाजगरे ना मारी फेलाई मारियाना सुनार फास जिना से माने कि लाफलाई ता हाजगरे ना हेडे भितरे नसरुल्लाह दे हिंडिला आंसारुल्लाह बोले है ना दुजन मगबाई तरफ तो हिंडिला कंप्रेस न्यूज़ जिबा सिबमा लिखे दे हादर इतरा मान की मेला भाई बार सुलंगरी मारियाना हिंडिला सुनार फला फलाई बोले हिंडिला मगबाई तरफ तो तरारे गिरफ्तार करी बादे लास्ट तो मजे ही तरारे तदारा गर दे तरा अरकान सल्फेशन आर्मी ले ना तालो कथा से तरारा हनालाना दर बोले हिंडिला मगबाई तरफ तो तरारे अलजंदियाना जेका सोलम बन्ने मेरे आसे एना मजे हन टाइम में तरारे शाजा दे हिंडिला ये दाहदार अल्लाह ताला तरारे जो सही जदि ऑरेंज जदि हदले इतरा शाजा दल और जो सही न जाए हदले जे फरार मानसे लगा दे दासे दुआ माने सिनरे अल्लाह ताला तारा मुंतु हितरा मुंतु हिंडिला आशामी बनो मरा दरा भाई नरसा दाता हास करे ना हिंडिला अमेरिका दे हिंडिला हनाहाबान ब्रिटिश और हास करे ना हिंडिला हनाहाबान ऑस्ट्रेलिया इंडिया सारिगान फुंजुति 10 मिलियन बर्मा माजे कुदरती मुसीबत दिनर मदद करिबला बोले हिंडिला 20 बिलियनर वर फुंजुति ठिया कल मदद करिब बोले होय और हास करे टाइलिंग मा जिन मानुष कल हाइते रहित दुपा तारा साथ मदद करिब बोले होयनार तारा तरफ तो ऑफिशियली ऐलान गजे और हास करे बर्मार भीतर जिन कुदरती मुसीबत मानुष कल दुपार तारा जल्दी मदद करिबला बोले होयना अमेरिका हुकूमत तरफ तो हिंडिला 20 बिलियन फुंजुति ठिया मदद करिब बोले तारा तरफ तो ऐलान गजे हिंडिला दाहदार मरदरा भाई नरसा ता हास करे यार UN has naminda isa pagariana Mr. Internet ahu ibaye Burma maze जिन कुन हराबे हमगरद दासे जिन आदमाबाजी करे ना हमगरद दास हास करे ना दिन ब दिन हिंडिला मिलिट्री मखकलर मारे मखकल मिलिट्री मारे इंडिला हमकल करे दिनर बंद करियाना और कुदरती मुसीबत हिचे माने सिनर सहारा देबला मदद करिबला जियाला हाना माने मानुषकल बन रखे दिनर एरिदियाना डेमोक्रेसी बनायना सलाबल्ला बोले हिंडिला UN तरफ तो हिंडिला हना हवन मिलिट्री आरस गुजे हिंडिला ये दादर मरदर बे नारस दाता हास करे ना जापानर हुकूमत तरफ तो 2 नंबर पार्लिमेंट तरफ तो हास करे ना बर्मार भीतर जेदुन लड़ाई कल चले जेदुन डैला बडैला
হামলা কল সরদ্দা আছে জেটর না করে প্লেন লাইনে হেলিকপ্টারে গলে এই নর বন্ধ করে আনা হাজ করে আনার হন বর্মার ভিতরে জলদি জিয়ালার মাঝে মানুষ আছে ইনরে এরি দিয়ে না হাজ করি বর্মার ভিতরে হিন্দিলা ডেমোক্রেসি বানায় না চলাবলা বলে হয় না আর হাজ করে না মানুষ সকলের এখন টাইম গ্রেফতার করে দিয়ে ইনরে গ্রেফতার নকরি আনার বর্মার মাঝে মানুষ সকল কুদরতের মসিবত দুঃখত আছে যে ইনর নজর দিয়ে আনার আর যে মানুষ বিল্ডিংয়ের তলে গলিয়ে দেওয়া আছে ইনরে জলদি তো আইন আর তালাশ করে তুলি পাল্লা বলে হয় না হিন্দিলা জাপানের হুকুমতের তরফ হিন্দিলা এলান করছে হিন্দিলা এ দেখা যায় মারা বাইন হাজ করে আনার এখন টাইমের মাঝে মি অনলাইনে হাজ করে আনার টাইলিংয়ের মাঝে বা সফর হয় না মিটিংয়ে গিয়ে দেওয়া আছে এবার বাবদ হাজ করে আনার বর্মার ইনসানিয়তের হকর ডায়ের তরফ বেশি পেরেশানি জাহার করে কেলা বলে হলে টাইলিংয়ের মাঝে গিয়ে দি বাইয়ে বর্মার মাঝে যেহেতু মানুষ সকলে হিন্দিলা কুদরতের মসিবত লয় না খেলা করে দেওয়া আছে ইনর আজের মধ্যে তাদের একবার প্রস্তাব ভাবে তোয়াই দেয় নাই নর্মাল এটির তরফ হিন্দিলা কোশিশ করে দেয় নাই আর যান যে মানুষ সকল দুঃখ পাই দেখে হলে আছে তারারও যেদিলা ফুরাফুরি মদত করে সেদিলা মদত করে দেয় নাই দেশের মাঝে হিন্দিলা হাতিয়ার সরা যিবা হনাম মিলিটারির তরফ হামলা করে আছে ইবারই আজ ত্যাগ করে না বন্ধ করছে হিন্দিলা নাই হাতাল্লাহ বলে এনার বর্মার ভিতরে হিন্দিলা এনার্জি পার্টি আছে আর যিন হক ডায়কল আছে তারা ইনসানিয়তের ডায়ে হদ দেন হিন্দিলা হনাহামান টাইলিংয়ের মাঝে এবারে মিটিংয়ে ডেকে দেন নাল্লা বলে হ্যাঁ টাইলিং ফুরাফুরি সাঁত দিয়ে আনার বর্মার মাঝে যেদিন কোন হারাবে হামাকল গরদ্দা আছে যেদিন মানুষ সকল মারদ্দা আছে আর দিন দিন হিন্দিলা মানুষ সকলের কতলা আম গরদ্দা আছে ইন বেগিন টাইলিং হয়ে যদি সাঁত দিয়ে আনার হামগরের বলে হয় হিন্দিলা ইনসানিয়তের হক ডায়ের তরফ এলান গরদ হিন্দিলা দেখা যায় মারা ধরবে এনহাস করে আনার বর্মার ভিতরে এখন টাইমের মাঝে আর রোহিঙ্গা বাই এনে বই নেন আর কানের মাঝে জিম বাগিরা তোমার জায়গা এত মন্ডপ বসে দং আর রাশি দং তিনটার মধ্যে যদি জায়গা হাজ করে আর রোহিঙ্গা বেশি আর অন্যান্য জায়গা 14 টন কবজা গুজরাটের ভিতরে তো বহুত বে হিন্দে হয়ে না আগে হদে জিন বর্মাই মানুষ লোক হয়ে আল্লাহ 80,000 লোক হয়ে দিয়ে হিন আরও হিন্দিলা 5 লাখ পঞ্চাশ তারা শোষণ করিব হয়ে ইয়া বাদে মানুষ লে যাব হয়তো মানুষে হরলে যাতে হিন্দিলা বহুত মানুষের চলাচালি করে তো মারা ধরা ভাই ইতারা হরলে যাতে হইলে ওদের আর কানের মাঝে লই যাব তারা হনা যে হন আক্কা ফুলে যাব না যে হন রিঙ্গো মূল্য যাব না ওদের আর কানের মাঝে লই যাব তার কানের মাঝে লই যাইলে তো মকবাগির আতম মাঝে জাগাহীন মাঝে কি করে আর মাতা মানে কি রোহিঙ্গা ইনর লই যাব এটা তো মারামারি করিব হয়তো স্যার তাহাজ করে হেন আজ যখন প্রেসেন্ট নিলেন ইয়ে পরবর্তী হেন ইতারা জিন মানে কি গভর্নমেন্ট লয় না গভর্নমেন্ট মিলিয়ে না বাংলাদেশ আছে টাইলিং আছে হনাহ বর্মা আছে তারা তিনি তো ডাই মিলিয়নের যেভাব আর কানোর ভিতরে হন হাতে যে পার্টি আছে এই ট্রেস গ্রুপ হিবারে হামাকা হনক কেন মানাইব তারারে আজ যদি না মানা হদ্দলে হ্যান্ডেলা পরবর্তী তারা হনক কেন ফেসলা করবে দিদি বুঝে যে তে হাতলা হয়তো মারা ধরা পাই না যার খবর লেদ্র না ভারতের ভিডিও বা ফেসবুকে শেয়ার করবা তাকে প্রত্যেক বাইর হাসা হিন্দা করে না আর যে বাইন সাবস্ক্রাইব না করে ভারতের গাদ লাগে দেখো সাবস্ক্রাইব করিবা তা হাস করে না জিবা গো আর সান জুয়ান গতা হাইলা গো জিবা আর বাই হনা হামে এন্তাকাল ওই শহীদে এবার লাহাজ করে একটা দোয়া করিবা এবার ফরানে ফেলাইবা মনে ধরা পাই তাহাজ করে আজার হলে তো ভিডিও বেশি শেয়ার করিবা আরকান সালফিসান আমি জিন্দাবাদ আরকান সালফিসান আমি জিন্দাবাদ রোহিঙ্গা জিন্দাবাদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।